أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله يا كريم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Agung Demak rahimakumullah. Kami sampaikan maklumat dari pengurus Takmir Masjid Agung Demak kepada para jamaah pada hari Jumat Legi tanggal 28 Agustus 2020 masih bertepatan tanggal 9 Muharram 1442 Hijriah sebagai berikut. Yang pertama, dimohon untuk merapikan shaf atau barisan masing-masing agar lurus dan bisa menempati shaf yang ada tandanya warna hijau serta menyetarakan jarak yang sudah ditentukan oleh pengurus Takmir Masjid Agung Demak. Semuanya itu adalah untuk kesempurnaan sholat jamaah kita bersama. Selanjutnya, bagi para jamaah yang memiliki handphone mohon supaya dimatikan atau tidak diaktifkan. Pada waktu khatib membacaan khutbah, jamaah haram berbicara. Saya ulangi lagi, pada waktu khatib membacaan khutbah, jamaah haram berbicara. Sebagai imam sholat Jumat adalah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Razak Al-Hafidh, Khatib Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Asyik, Muadzin Al-Ustadz Haji Rohan. Perlawanan uang sedekah melakukan amal pada hari Jumat yang lalu sebesar 19.584.000 rupiah. Saya ulangi lagi, 19.584.000 rupiah. Puluhan tersebut digunakan untuk kemaslahatan dan peralatan Masjid Agung Demak. Dari pengurus Takmir Masjid Agung Demak mengucapkan jaya mukharan ahsanal jaya jaya katira, amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Mohon bantuan bacaan suratul Fatihah ditujukan kepada almarhumah Ibu Asmirah binti Astroripin Demenggalan Bintoro Demak. Lahal Fatihah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Atas segala perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قو الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيرهم على معاني الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Sebagai insan yang beriman dan Islam, mari kita selalu berupaya meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangannya, sirron wa alaniyatan, baik dalam keadaan kita sendirian maupun berkumpul dengan masyarakat. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Seruan ini memuat dua perintah yang sangat penting. Pertama, kita disuruh takwa kepada Allah. Dan kedua, kita disuruh berkata yang benar. Pertama, kita disuruh bertakwa kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Sekarang timbul satu pertanyaan, apa buah dari seorang yang bertakwa itu? Allah menjawab, satu, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar yang bagus setiap menghadapi persoalan. Surah At-Tolak ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rizki yang tiada diduga-duga sebelumnya, yang jelas halal dan barokah. Surah At-Tolak ayat 3. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. 3. Orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka bagi mereka kabar gembira dengan kemuliaan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada tandingannya bagi kalimah Allah, dan ini merupakan kesuksesan yang agung. Surah Yunus ayat 63 dan 64. 4. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah
menjadikan kemudahan baginya dalam segala urusan. Surah At-Tolaq ayat 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. 5. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Surah At-Tolaq ayat 5. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajra. 6. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Surah An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. 7. Sesungguhnya orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu masuk surga. Surah An-Naba ayat 31. Innalil muttaqina mafaza. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada seorang bertanya kepada Imam Syafi'i. Ketika ada seorang berkata kepada Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i akan pergi ke Mesir, jangan engkau bepergian ke Mesir kecuali jika kamu mempunyai dua hal yang bisa membahagiakan kamu untuk bertahan di sana. Kemudian Imam Syafi'i bertanya, apa dua hal itu? Orang tersebut menjawab, pertama, supaya kamu mempunyai kedekatan dengan penguasa sehingga kedudukanmu dihormati orang di sana. Kedua, supaya kamu membawa bekal yang cukup untuk 1 tahun sehingga kamu tidak membutuhkan uluran tangan orang lain sampai kamu mendapatkan rezeki di sana. Mendengar jawaban orang tersebut, kemudian Imam Syafi'i berkata kepadanya, perkataan kalian supaya saya mempunyai kedekatan dengan penguasa agar kedudukanku dihormati orang di sana, demi Allah, barang siapa yang tidak mempunyai ketakwaan kepada Allah, maka ia tidak akan mendapat kehormatan sama sekali. Adapun saya harus membawa bekal setahun, itu merupakan persangkaan yang tidak baik kepada Allah. Masa kepada Allah kita harus suudzon. Saya dilahirkan di Gaza, tumbuh berkembang di Makkah, belajar di Madinah, hidup di Yaman, dan di saat itu saya tidak pernah menyiapkan bekal makanan untuk sehari semalam pun. Walaupun demikian, saya tidak pernah merasakan lapar sedikit pun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, perintah kedua, berkatalah dengan perkataan yang benar. Ada sebagian pendapat ulama bahwa perkataan yang benar ialah lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Surga itu ada kuncinya. Adapun kuncinya adalah lafal la ilaha illallah. Kunci itu biasanya ada giginya. Gigi kunci surga ialah keikhlasan kita. Setan tidak dapat merusak kunci tersebut. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, maka ia akan masuk surga. Juga dikatakan, barang siapa yang akhir hayatnya membaca la ilaha illallah, surgalah tempatnya. Ada beberapa ulama mengatakan bahwa kalimat la ilaha illallah mengandung rahasia dan keajaiban yang luar biasa. Pertama, semua hurufnya diucapkan dalam rongga. Ini menandakan bahwa orang yang mengatakan harus disertai dengan keikhlasan yang mendalam. Dua, setiap huruf pada kalimat la ilaha illallah
bersih dari titik. Artinya la ilaha illallah tidak ada titik sama sekali. Tidak seperti ba ada titik 1, tak titik 2, tak titik 3 dan lainnya. Ini merupakan ciri khusus bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah. Juga Muhammadur Rasulullah, tidak ada titik dalam penulisan huruf Arab. Ini adalah Rasulullah rahmatan lil alamin. 3, la ilaha illallah, hurufnya ada 12 huruf, menunjukkan bulan dalam 1 tahun. Di antaranya 12 huruf, ada 4 huruf yang dimuliakan, yaitu lafzul jalalah, lafal Allah, hanya 4 huruf. Bagi bulan ada 4 bulan yang dimuliakan, yaitu Dzulqa'dah Apit, Dzulhijjah besar, Muharram Suro, dan Rajab Rejab. 4, barang siapa yang akhir hayat atau hidupnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Dari Akhnaf bin Qais berkata, Umar bin Khattab berkata kepadaku, wahai Akhnaf, barang siapa yang banyak bicara, banyak terpeleset. Barang siapa yang banyak terpeleset, maka sedikit rasa malunya. Barang siapa yang sedikit rasa malunya, maka sedikit waroknya. Dan barang siapa yang sedikit waroknya, maka hatinya telah mati. Sebuah pertanyaan, apakah orang itu akan bermanfaat? Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, demikianlah khutbah kami dengan harapan semoga kita menjadi insan muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al mu'minun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma antasir lana intisari babika ala a'da'ik. Allahumma la tumakkinil a'da' fina wala minna wa la tusallithum alaina bi dunubina.
Allahumma amin fi awtanina wa aslih a'immatana waj'al wulata umurina fi man khafaka wattaqauka ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa halalan thayyiba wa taubatan nasuha. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى
صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يأس من عذابك أستغفرك. اللهم اكشف عنا من البلاء والفتنة والأمراض ما لا يكشفه غيرك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر التحية السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.